हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी आ गोटे नुआ ब्लॉग वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची केमती अच्छा भल अच्छा ना आपण मैंने तो आपण मैंने जानी दुर्गा पूजा आमर बहुत पाखापाखि हो गला आम खैरा मार्केट रे दुर्गा पूजा बहुत भलसे धूमधाम रे पालन हुए आउ गेट रो जो सजासजी पूरा अलग प्रकार नियार भाव में होता है आउ तो बर्तमान मो सहित चलतु मुझे आज बुलेबी आम खैरा मार्केट रे केमती कौन सजासजी चली दुर्गा पूजा मेढ़ तो देखे पारि ना ता पूर्वर जो गेट अच्छी एंट्री गेट रो किसी झलक देखेबी केमती कौन बन कौन न्यू लुक देइचंती तो चलो जीवा बर्तमान मु देखि पारथुए बर्तमान अच्छी आम सारकोणा केनाल मध्य पाखापाखि वीडियो बनाऊँगी तो बर्तमान खैरा मार्केट को जावा मार्केट गला पर देखा दुर्गा पूजा रे केमिति कौन सजा सजा चलै लोक माने तो चलो जीवा फाइनाली सांग माने मु आसिकी पहुँची गली खैरा मार्केट रे तो आपण माने देखि पारथुए तो चलंतु सांग माने देखि पारथुए स्टार्टिंग हो गलानी केमती साज सजार बाँस भिड़ी सारे आउ मेन जगह को बर्तमान जाउची दुर्गा मंडप पाखकू जोटी की आमर मेढ़ बना चली एवं बाँस रे केमती डिजाइन करिसंती ए 2025 रे न्यू लुक देइसंती गोटे गेट रे जेमती आपण माने देखि पारुथबे एबे पाखापाखि रे पहुँची गली देखंतु फाइनाली सांग माने आउ लेट न करके चलतु मो सहित सांग होइकी जीवा भीतर को आउ देखि पारथुए गेट रे केमती बाँस सब भिड़ी देइचंती पूरा स्टाइलिश लगुची एटा होची आम खैरा मार्केट रो दुर्गा मंडप पाखरे एमती साजसजा हेइची तो आपण माने जानि पारथुए देखि पारथुए केते सारा बाँस भिड़ी की बनैचंती केते सुंदर भाबरे तो काम तो संपूर्ण भाव में कंप्लीट हेइनी देखि पारथुए आपण माने देखि पारथुए जो लाइन देखुचंती बाँस भिड़ा है सब दुर्गा पूजा दिन पूरा भिड़ दुकान माने बहुत आसबे बहुत मजा मस्ती हम तो चलतु जीवा आम फ्रंट साइड को जीवा टिके भलसे देखा केमती कौन सजेइचंती कौन 2025 रे किछि नुआ डिजाइन करछंती ना सेटा कौन मुझे जानी पारु ना सेटा जब कंप्लीट हम से आम जानी पारिबा देखि पारथुए आपण माने केमती गोटे ताजमहल टाइप रे गोटे माने तार सजेइचंती किसी बुझी भी हो ना कपड़ा तार मारिला परे आमे सिना जानिबा एबे सब बाँस लगेगी भिड़ी देइचन जस्ट हला या पर तो कपड़ा रो शेप देबे भल लागियो तापरे तो देखि पारथिबे आपण माने तो चलंतु भीतर को जीवा जोटी मां कर मूर्ति बना होउची तो मु सेठी के आपण मानकु नेकी जीवी देखि पारथिबे आपण माने देखंतु एटा होउची हम खैरा दुर्गा मंडप पाखरे एमती सबू केमती देखंतु आगो को चलंतु जीवा ए देखंतु वर्तमान मु जो जगह रे अछि ए देखंतु एटा होची दुर्गा मेढ़ दुर्गा मंडप एटा को कह जाय हमर मेढ़ होची एटी काली पूजा हुए एटी दुर्गा पूजा हुए हला ए भीतर देखि पारतो टेंट कपड़ा गुटे मराई छै से भीतर मां कर दुर्गा पूजा कार्यक्रम चाली वीडियो उडा आनिमी काहे ना दुर्गा पूजा दिन तांकर वर्तमान मु देखौ छी दर्शन हम करबा आ ब्लॉग वीडियो भी बनेबा देखि पारतो आपण माने देखंतु आउ भलसे टिके देखी दिंतु केमती साजसजा सब चली भलसे देखु आउ एपटे देखी पारे सांग मैंने किसी मेटेरियल ये अच्छी दुर्गा पूजा जो गेट बन गोटे विराट बड़ गेट तार किसी सामग्री ये अच्छी देखी पारे आपण मैंने आठ बहुत सारा जिनस भी पड़ी काम आहरी सरीनी काम बहुत बाकी अच्छी काम चलो या पर नेक्स्ट वीडियो आनी फाइनल वीडियो गोटे आनी जोटा दुर्गा पूजा दिन देखंतु ए लाइन ले तो दुकान माने पूरा भीड़ जमी जीव दुर्गा पूजा टाइम रे पूरा बड्डो मार्केट दुकान रे बुली के खाइबा बहुत मजा मस्ती साइड रहला ए साइड रे मेलोडी प्रोग्राम हुए एठी हमर मेलोडी प्रोग्राम हुए वर्ष बळे वर्ष भी हबो सेति पई टेंट पेंट मार दी जंदी मिनिमम 4 दिन 5 दिन धरि की मेलोडी प्रोग्राम हुए बहुत सारा वीडियो बना पई पड़ी देखबा पई कि आपण को देखो जी केमती कोन दुर्गा पूजा पई तो एटा मोर छुटिया ब्लॉग वीडियो टे गुटे तो आपण माने निश्चित भाव रे भल लागिवो एथरो काहे ना हम खैरा माटर पुओ सदे आसी देखे चंदन देखि पारथु आपण माने तो खैरा रे बहुत सारा वीडियो बनै छी
ଆଉ ଖଇରାର ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଛି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦିଏ କି ଖଇରା ମାର୍କେଟରେ କେମିତି କ'ଣ ସାଜସଜା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ୍ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆସିବେ ଦେଖା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଟେଡି ଡ୍ରେସ୍ ଲୁକ୍ ଗୁଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କପି କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ନା ଖାଲି କପଡ଼ା ଭିଡ଼ା ସଇଲା ପରେ ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିବ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି ମୋର ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଦୋକାନ ବସିବ ସବୁ ହେଲା ମେଳା ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ବସିବ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ଲୋକ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇଯିବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦିନ ଆମ ଖଇରାର ବହୁତ ଫେମସ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମର ହେଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି କାମ ତ ଚାଲୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଖଇରା ମାର୍କେଟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାଁଶରେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଚାଲିଛି ସବୁ ତା ସେପ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ୟା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ମାରିକି ପୁରା ରେଡ଼ି କରିବେ ରେଡ଼ିମେଡ଼୍ଟା ପୁରା ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଆମର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କପି କରାହେଉଛି ନା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଜମହଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ସେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମ ଖଇରା ମାର୍କେଟରେ ହେଇଛି ସେଇଟା କେଉଁଟାରେ ସେପ୍ଟା ନିଆଯାଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ତାର କପଡ଼ା ତ ଲଗାନ୍ତୁ ଲଗାଇଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିବି ହେଲା ବାସ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଖଇରା ମାର୍କେଟରେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି କାମ ସେଇଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ଯଦି ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେଇମାନେ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଖଇରାର ମେଢ଼ କେମିତି ବନା ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଖଇରା ମାର୍କେଟ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କେମିତି କ'ଣ ସାଜସଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସଇଲା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଖାଉଛି ବାଟର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ରୋଡ଼ଟା ପୁରା ହେଟା ଯାଇଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକି ଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭାଇ ମଜା ଲାଗିବ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଜୋରେ ବୁଝିଲା ନା ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇକି ଆସିଛି ନା ଭୋକ ଲାଗିଲା କ'ଣ କରିବା ଖାଇ ତ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଭଲସେ ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପକୁଡ଼ି ଭୁବୁନି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି ତେଲ ଭାଜି ଦୋକାନ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆସିଥିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆସିଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।